myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Before we get to the point, let me introduce myself. My name is Adisti Molina Anwar. I am from class 11 Computer and Network Engineering B. Kalau kalian belum kenal saya, I am from School SMK Negeri 1 Kota Bekasi. On this occasion, I will discuss about Debian. What is Debian? Debian adalah sistem operasi berbasis Linux yang lagi mulai naik daun. Nah, sistem populer seperti Kumparan, JetBrains, hingga Getpocket misalnya mengadopsi Debian sebagai sistem operasi untuk anak website mereka atau subdomain. Ada juga nih fungsi Debian, yaitu sebagai sistem operasi server. Debian juga bisa dijadikan sebagai sistem operasi desktop atau bisa juga menggantikan Linux hingga Windows OS. Nah, keunikan Debian juga ada nih, yaitu sebagai berikut. Sistem operasi ini bisa untuk membangun server, baik itu web server, mail server, DNS server, dan sebagainya. Apalagi Debian tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang rumit. Mudah bukan? Mau tahu caranya? Let's go! Kembali lagi bersama saya. Here I will make way to install Nine on a VirtualBox. Step 1. Please open the VirtualBox application. Click New to create a new machine. To name an operating system for free names. Here I will install Debian Adisti. Kita ketikkan di sini. For type Linux version Debian 64-bit. Next, for RAM default. Next, for hard disk, create a virtual hard disk new. Next, tipe hard disk, pilih saja FDI atau virtual disk image. Next, to storage, select the dynamically allocate. Next, and size hard disk 50 GB. Kita tuliskan di sini. To file location, biarkan default. Next, after create virtual machine, I will setting the network. Klik setting. Sebelumnya yang tadi kita bikin ini ya. Nah, kita lanjut. Klik setting. Klik new network. Adapter 1-nya host only adapter. Advance-nya di bagian mode kita allow all atau izinkan semua. Jika sudah, oke. Klik mesin yang tadi kita buat. Kemudian start. Wait. Jika belum pernah mengimpor file ISO, pencet saja ini, lalu nanti akan tampilan seperti ini. Cari Debian-nya dan buka. Jika sudah pernah menginstal, cari saja di sini file ISO Debian versi 9.7. Klik, kita klik mulai. After this, start the Debian display will appear and choose install. Klik enter. Di sini kita memakai keyboard, tidak memakai mouse. Install. Wait. To launch English, continue other. To
To region, choose Asia. Menu country-nya choose area Indonesia. Default locate atau default location-nya choose United States. To key map, choose American English. White for 2,000 years later. To configure network, select yes. Because I am a IP address static, select go back. See you reading configure network manually. Go back, enter saja karena sudah berteman di configure network manually. Typing IP address to your network connection. Gimana cara tahunya? Kita klik kanan di bagian wifi. Mana wifi? Nih, bagian wifi. Klik kanan, buka pengaturan, lalu ubah opsi adapter. Kemudian klik kanan di bagian wifi, buka status, details, lalu ini IP-nya 192.168.0 dan 10. Karena saya belakangan nanti akan diganti satu-satu, maka nanti saya akan tuliskan satu-satu. Kembali lagi ke VirtualBox-nya. Sini saya akan tulis 192.168.0.1. Continue. Netmask-nya default, continue. Gateway-nya sudah benar, continue. Dan servernya address-nya sudah benar, continue. Few moments later. Sudah typing hostname bebas, di sini saya menggunakan Debian Anis. Continue. For the domain name just leave it blank. Continue. Password to Debian free. Verification previous password. Username the same as hostname. Di sini tuliskan seperti tadi. Continue. Continue. Choose password seperti tadi. Continue. Continue. Wait for loading. 12 seconds later. The time zone, select Western because no Bekasi City, maka saya pilih yang ada Jakarta. Continue. Wait for loading. For verification, click manually. Enter. Want to share verification, select the SCSI3. Enter. Select yes. Enter. Click preload to share verification. Enter. Create a new verification, klik saja. Enter. For verification 1, typing the 20 GB. Continue. Type primary, location beginning. Don't select the don't setting up the verification because finish verification 1. Verification 2, click preload again. Click create a new presentation. Typing presentation to date is 2 GB. Continue. Type logical, location beginning. As-nya diubah menjadi swap area. Don't setting up the presentation, klik saja because
finish version 2. For version 3 atau for less, klik saja enter, klik create a new version, typing the version 3 sisanya saja, continue, type-nya primary, mount point-nya kita ubah menjadi slash data adisi. Sebenarnya bebas, tapi di sini kita maunya menggunakan itu. Pilih enter manually, ubah menjadi data adisi, continue, dan setting up the version because version 3 finish. Finish version and write change to disk. Klik saja, select yes, wait for loading. CD or DVD, klik no, enter. For to network mirror, select no again. Wait for loading. To page usage server, click yes. Wait for loading. Rewind to install, choose standard system installation of or the button. Untuk menangkan bintangnya kita pakai spasi. Lalu enter, continue, wait for loading, klik yes for install group bootloader, enter. To device bootloader, klik /dev, klik SDI or the button again, enter. Select continue, enter. Wait. Muncul tampilan Debian-nya seperti ini. Tunggu sampai ada bacaan login. Login dengan username and password yang sudah kita bikin dari tadi. Enter, passwordnya juga sama. Ketik SU untuk bisa merubah apa saja. Masukkan password lagi, enter. Check is the network or not, or check IP address is matching. Ketik perintah IP. IP-nya ada sesuai sama yang tadi kita masukkan dengan cara statik. Kemudian check is the CAN network or not. Ketik perintah ping 888, enter. If it doesn't reply, then turn off the machine, freeze then network setting. Matikan dulu mesinnya, lalu kita setting ulang networknya. Open the setting, open the network. Adapter 1-nya ubah menjadi bridge adapter. Adapter 2-nya checklist, ubah menjadi host only adapter. Jika sudah, oke. Start again. Wait. Login again menggunakan password dan username yang sudah kita buat atau sama seperti tadi yang sudah kita masukkan di pertama. Tunggu, wait. Baru login sama seperti tadi ya.
cek IP-nya apakah tetap sesuai. Nah, pastikan ya sudah mendapat IP setelah diganti networknya. Enter dengan pin 88. Nah, udah reply. Selanjutnya, because I am want to add IP address static again dengan mPOS 8, choose perintah nano/etc/network/interface. Tulis di sini ya. Network interface. Enter. Ini di bagian awalnya kita ctrl-k, dan ctrl-u. Di bagian paling bawah kita klik ctrl-u. Di bagian mPOS 8-nya kita ganti di bagian mPOS 3-nya maksudnya kita ganti menjadi mPOS 8. Di sini juga. Lalu IP address-nya kita ubah menjadi 11. Di sini bebas saya menggunakan 11. Jika sudah, ctrl X, Y, enter. Lalu kita reboot, white, akan ada bacaan tampilan login ulang lagi. White sampai ada bacaan login ulang. Login again same as before. Cek IP-nya apakah sudah menambah yang tadi kita tambahkan mPOS 8-nya. Ternyata sudah. Langkah selanjutnya kita ping masing-masing IP address-nya, kemudian ping juga 88 karena kita ngecek apakah dapat network atau tidak. Ping 11 dulu ya. Replay. Ping 192.168.0.101. Replay. Ping 888. Replay. Dan yang terakhir ping juga. Replay. Karena sudah replay semua, cukup sampai di sini. Finish.